Ассаламу алейкум. Я бы хотел обратиться к братьям таджикам. Братья таджики, мы мусульмане, альхамдулилля, мы братья. И каждой нации есть тупые, гнилые уроды, да, так скажем. И из вашей нации такой есть черт, хочет который войны. И задевает честь нашей страны. И он вмешивается в нашу политику. И я бы хотел сказать, и передайте ему это. Победитель не тот, у кого есть деньги и слава. Победитель тот, на чьей стране есть правда. Так что, брат мой, не вмешивайся в нашу политику. Мы будем уважать вас, если вы будете уважать нас. Если вы хотите войну, то мы тоже не будем стоять и просто смотреть вас. Но мы хотим мирно. درود به شما دوستان عزیز. وقتی که وارد اینترنت میشویم تا خرطوخور جنگ رو میبینیم وهم و واهمه. راستی دائما میگفتیم در این ماه شریف رمضان اولا ما طرفدار جنگ نیستیم. خدا صلح و امانی را به ما دهد. اما پاره از زمین ما پاره از قلب ما هست. این رو هم فراموش نکنیم. دائما میگفتیم در دنیا دو قوه است، یکی عقل است و دیگر شمشیر، اما بیشتر عقل غالب برآمده است در شمشیر. آنهایی که زخمی شدند خدا نگهبان شما، آنهایی که جان دادند و فراموش نکنید که وطن را، مادر را حفظ کردن، خانه را حفظ کردن انسان شهید می شود. همینش گویم برایتان کفایه است. خدا نگهبان همه ما. بار دیگر میگه ما طرفدار جنگ نیستیم، اما هر کسی که آمد به زمین ما دستش را شکنیم خواهد.